23. Because we believe, O Father God, that your words are alive and they are living in us, O Jesus. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your divine presence to envelop this gathering. As we assemble in your name, we earnestly desire the movement of your Spirit among us. Prepare our hearts and minds for worship, for we are comforted by the promise you've made in Matthew 18:20. For where there, for where two or three gather in my name, there I am with them. May your presence guide us, renew us, and draw us closer to you. Transform this place into a sacred sanctuary where we can truly encounter your holiness. Let your spirit permeate every aspect of this service, filling it with grace and reverence. In Jesus' name, amen. Thank you. Daydayaw ti Apo. Ayan. Hallelujah. So, this year, I know, feel ko dati kahit nga mang-share iti testimony na. So, please share your testimony with us. Mapagundawayan iti maysa to encourage everybody. So, tell us your story and your blessing that na-receive. Hallelujah. Maday tayo na po Diyos kakabsat. Kahit kung iba tayo, iti testimony kijay, naadal tayo tatay iti Sunday School, ngayon pa iti manursuro tayo. Di ko na jay, faith leads you to trust God beyond circumstances. Duwa lang ti parang kung sitwasyon dito yung ating nakakabsat. Way back 1995, idina-implicate ti case na ipanak ti Baguio City Jail. There was a plan nga dagiti kakadwa ki Zelda. Kaya da nga patayon. Dati naaramid ko gamin because of panag-squill nga dagiti investigators habang aduag dingdingag. But my faith, kuna kanak bebean ti Apo dito. Nagplano da, kit iti parbangon, mga 3 o'clock, bigla nga dati nang kwa lapayag ko. At nagpiksa ka, gusto lang kayo, huwa, unatap no maring ka lang. Kit di nga pa nakaring ko, kit kita nagigay at medyo nagtisil na nga kadwa kijay. Nabartagdan, sa daysin sinyas ti, dahil palagip na kanya kidi, di napasama kini floor, kontemplasyon. Because of that karining nakti apoy jay, ti ko na, babain ti pamati talaga nga nagaramid ti way ni Apo Diyos. Napnutikas na kit, maringak di jay, kit agipulo nga kiti agwargwardya nga hanak panawan. Kinapit ko di jay rehas. Kit di jay nga talaga ti maysa, nga basta numalagip ko dagi jay, kit uray no bumaba ti level ti faith ko, no maipalagip kanyak di jay, kit bigla nga kuangay. May kaduaya ito nga kakapsat, faith leads you to trust God beyond circumstances. Namin ano, ngayon pakpakararag di teachers today during prayer meeting. Taadda iti adda iti kasla na aramidan mi nga nagdakkel nga basol during our officership iti co-op. Ngaging gana nga in subsubmitor da pa EJ Fiscal's Office. No one pa na dismiss EJ Fiscal's Office at dalata ti talaga nga hanga nagtal na babayin ti may sa nga pati may sa nga tao, influensya ti may sa nga tao. So ano malagip yun, yatin nga kakabsat, there were 2 times ngayon tulod ko lang ni bakit ditoy handa nakita nga nakiservice we were obliged to be an audience in the board of directors, but because of that faith, tinanggap the board of directors
DJ pleadings may panggap ka dagiti nga ko. Iso nga talaga nga di pa nagpamati tayo kiniapo Diyos. Agaramit ti wakas nga nakabaybayan. Iso nga praise God. Ta DJ apan may songsongbatan dito'y co-op nga kaslalaw na nagaramit kami tinagdagsen nga crime ket inerase ni Apo Diyos dagiti nga banbanat. Hallelujah! Matay tayo na Apo Diyos kakabsat. Thank you, Uncle, for your testimony. Talaga nga in-encourage mo iti body of Christ. Nakitak ti makder ni Auntie Hermie. So God bless you, Auntie Hermie. Come and share your testimony. Praise God. Mga sapa ka tayo amin. Kita ta sa makundit ni pusok. Kaya na ako siya share ni Pastor tayo, Brother Dexter. Na hanong itat iti panunot ko nga be transformed to be a transformer. As sumasangot ito iti panawin, pero may ganigat. At mo i-share da ito nagpapawag ko di tayo nga madyaman ti nangagak nag-adal ko nanggan tayo kanda pastora at share da at very effective nagbaligi ti tayo ti ura niya ta nga trabaho ti tabuso kita na minsan jay kaanakak pulis kita jay usarin na nga paltug kita basun kuna amin na nakit di nga basun na tahana chinek up kita inusar na dati nga usarin na minsan lang idi tagsusuri isuna ti training si jay training center ti police nagijag police so minsan ang impaltug nakit adati kargana jay adati adwari siguro tinargaan ti bala jay paltug kung usarin nga agdemo napagtugan jay trainee. So, kung nadagsin ko na kakaralagan ak man kasto ti problema adati yung nga problema ti biyak ko. So, amen nakati ko na ng baso ko manintahan ko i-check up jay paltug sakbay ko kumain na paano adati kargana. Dati ngamin usarin lamit kat apay naminsan kat adati kargana. So, kunak nadagsin dayta. Ima iti panunot ko kita kunak ni injat ko ni bakit na kunak nga ima iti kanyak idaan tayo ti seed faith offering non yaman ti ada iti pusum basta na concentrate na umimbag day tanga trainee ta kunada nga nuhan nga umimbag jay trainee ket may kat jay anak iti trabaho na ma-dismiss so kunak kastoy lang ti aramiden tayo. Naimbag ni Apo Diyos. So, praise God. Nalpas ti medication jaya trainee ket imimbag ket agsubli iti training center. So, jay pamangkin ko ket nagsublimet isuna ijay training center. Ket time will come na promote pay tapos in home based pay ditoy habatan kunak to God be the glory so na palunay na kita nga araminin ti Apo so ngayon di man namin sang bulan kuna na nga kay karalaga akong manin ti pamilyami apay kastoy kada tagtag-inipak no kada rumor kami ito'y bunso nga anak ko kita mapukaw isuna. Kada rumor kami kita mapukaw isuna. Kuna ka ayabam ni Pastor Yu, tagkaralay ko dita balayu, ta-rebuke yu ti anyaman kita. Kanya anyaman ti in-share ko idiken ka, kita no anya ti may ti pusum panunot mo aramiden. Ta no nga jay nang kabil ti bala ijay paltug kita
dapat ti wajay puso na taagasim ngayon nga na-promote ka tapos hindi home base ka pa'y. Masapo nga submissive tayo kani Apo Diyos. So, di last Saturday nga Thanksgiving Jebalay, di imay da kita kumusta ngay. Jaya ti parpakararag mo kuna na ayusin anti salamat ti sharing mo kuna masapo nga submissive tayo kani Apo Diyos. Ura kas anuket ni Apo Diyos latta ti mga isorbar iti yaman ditang kanadagsin ti aramiden ti kabuso. So, di ay unat ti pagyamanat no, talaga nga ni Apo Diyos ti pagtalkan tayo ang imposible kanyana. Di ay unat ti Thank you, Auntie, to testimony you. So, agyaman kami, Auntie, for being the light, iti pamilyayo. And tuladan tayo ni Auntie mo't lang nga, be bold nga gi-share iti sasao ni Apo Diyos. And I see that she has influenced a lot iti kabagyan na gapot iki na siya share na iti sasao ti Apo. Since umiiyak si baby, okay, let's proceed iti praise and worship. And isagsagana tayo iti puspuso tayo nga mangdayo kini Apo, dawatok man nga tumakder tayo amin. Praise. Minanak nagtakder dito yun, ngam talagahan may kati ka ba? This 2025, I feel like, the past 2025, I feel like, amamin tayo kat adati nagdaanan tayo nga suffering of some sort, different levels, different nga circumstances, but we must always remember that through the good times and bad times, blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Let us praise and worship the Lord. Amen! Blessed be your name, the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be
For no matter what we go through, it does not change who you are, God. You are still the King of Kings. You are still the Lord of Lords. You are still our God, the God that saved us from our sins and has made a way for us through the Father. So hallelujah, Lord Jesus, we worship you, God. Yes, We oh praise Jesus. you, Jesus, the Lamb of God that has taken away the sins of the world. Lord God, we praise you and we worship you in all the remaining days of our lives. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
mensahe. Lukatam ngarod dagiti puso mi, ganapo, agtrabaho ti Santo nga Espiritu, sumabigbigan mi nga kadakkelan nga mensahero, iti daytoy nga aldaw. Katapon anyaman, dagiti kasapulan mi, ti spiritual, oray physical, ken material, agtignay kaapo, iti biyag tunggal may sa kadakami. Bendisyon am ti mensahe agraman ti adipon mo, nga ramatem, iti naganap mo ni Jesus, dawat mi gitoy. Amen, amen. Hallelujah, kablawan kayo, iti napateg nga nagan ti Apo. Nagdadag iti bisitas tayo, you are welcome to the fellowship. I want to welcome Pastor Hanigen Ulahaw, graduate iya banting admin ministro ijay Rizalona, Cordon Isabela, adda kada tayo ta nainbitaran na request. Very helpful da ngamin dagiti kadagiti activities ijay banting iti haninang sapay kay iti kalman iti panakay daton ni datay apoming bunso ket madaydayaw ti Apo. Into no Saturday means Micah 4 means fellowship nga marami dijay kumpra pugol ket into no 22 and 23 dayto nga bulan adda maramid nga seminar ijay banting adda bisitas tayo nga duwang Americans, may isang Afghanistan ken may isang Filipino missionary to Japan. Diya kamo ano dapay kadwada nga daduma ket everybody is welcome. Ag-register kayo nga mawanti registration fee. Donation lang. Syaktimunan nga nag-donate ket kunak mangtidak ti 1 sack of rice, specific pa 50 kilos. Hallelujah. Ket idi kalman adda nang ti 1,000 pesos. Siguro ndiya ka mo no manong nga manok da jayan. Ikarkararan tayo dagiti activities tayo within this 2026. Inlabos na tayo ti Apo ti tawen manen ket amok nga nabaligi manen dayto nga tawen. Ikarkararag tayo met ni Pastor Brian ta not feeling well for how many days. Ket nagtrangkaso ngamen. Ken ikarkararag tayo dagiti salunat tayo adda ti saksakit, flu. Ket ni Apo Dios iti mangbendisyon kadagiti salsalunat tayo. Iti mensahe iti daytoy nga bigat no adda ti Bible yo, please open with me. Dito'y libro ti Salmo 112. Basaag daytoy buong chapter ta babamot lang 10 verses tapno mawatan tayo ti sarsaritan na ditoy. Psalm 112 irugig di verse 1 kunana idaydayaw yun ni Hioba nagasat ti tao agbuteng ken Hioba maragsakan unay kadagiti bilbilin na. Ti kapututan na man nakabalinto diti rabaw ti daga. Ti kapututan tinalinteg mabindisyonan to.
pagsanikwaan ken kinabaknang addanto iti balay na ket ti kinalinteg na agpaot nga agnanayon. Iti nalinteg adda bumangon a silaw iti sipnget managayat ken manangasi ken sililinteg. Pagimbagan ti tao managayat ken agpautang tantana taripatwen nanto ti panggep na iti pannakaukom na. Tasanto magaraw uray kaanuman iti nalinteg at dantulaeng iti agnanayon apan nakalaglagip. Markanyo daytoy verse 6. Tinalinteg at dantulaeng iti agnanayon pannakalaglagip. Only a righteous man is remembered forever. Dahita titima tayo nga naibatay. Dahito statement na dito'y verse 6. Ituloy ko, dinanto pagbutngan dagiti dakes adamdamag. Sino mabubuteng kada kayo, kadagiti damdamag tatangagdama. Ti puso na si tatalingan amangi nanama ken Hioba. Ti puso na natalged dinto agbuteng agingga iti makita na ti tarigagay na ngagpaay kadagiti kasupadi na. Iso nagiwaras ng ted iti makasapol ti kinalinteg na agpaot nga agnanayon ti sara na maitanok to si dadayaw. Ti nadangkes makita nanto ket agpulkok to pag ngaret-ngeten nanto dagiti ngipen na ken marunaw to ti tarigagay ti nadangkes mapukaw to. Madaydayaw ti Apo. Sao ti Apo nga mabalin nga pagbiagan tayo kakabsat, kabayatan iti panagserserbi tayo kenkwana. Only a righteous man is remembered forever. At dati, siguro dahito kat may isang joke. Duang babaket. Ket mangmanganda ti may isang restaurant ti may isang bigat. Ket dahito agnagan ti Ethel, napansin na nga dayay kadwana nga ni Mabel, ket igayan tilapayag na, tinapansin na. Ket kunana Mabel, amom kading at dati suppository dita lapayag mo, no suppository kunate kasla naisulat. Ket dito kasla earphone kumawon no kwa. Ket ide imbaga na daytoy ket apan na pinansin na dayay lapayag na kinarawan na siguro, then timakder nga sigod ket nasdao dayay kadwana ket nalagip na gayam nga nabati na datay hearing aid na ijay napanan na nga resrom. Siguro kinika na kasana hindi so. Iso nga dito kakabsat na realize na ngawan da hearing aid na. Katatay basak dato ita na pana baba nga i-review. Kita kajibag ko, nay, awan datay hearing aid ko. Tasabali da bag ko gayam nga nakay kabilan na ide las nga nausar ko kakabsat. Uray tahanak ngagdengag tatag sa uak. Iso nga dito kakabsat. Tunggal maysa, ket no maminsan,
adda dagijay kakasyay nga malipatan tayo. Ket according to Karen Bolya, ket dito'y ti research na 83% nga malipatan tayo no maminsan dagiti nagnagan. Nya, malipatan tayo dagiti nagnagan naglalo no mabayag nga hantayo nga maka-communicate ket 60% nga malipatan tayo no dadduma dagiti nangikkan tayo no anya dagiti ingkabkabil tayo kasla tatay ag-ahitak kuma tatay nalpasak nagdigos kita datay pag-ahit ko nga blade niya pay awan dito kitak dagitay baso no cups nga ayan ti blade nga pag-ahit ko ket awan panay nga old dagitoy agin gana nga napanak ije pinakalas nga yan dagitay naka file nga pag-ahit ko na dagye gayam 60% no maminsan nga malipatan tayo dagiti banbanag dagye father ko makaunget pa yan tabirok nga birok no ayan na dagye ay glass na nga reading glass ket kuna dagye mother me agkabawsan dati nga laklakayan kano nakasuot kanya unaware no maminsan niya antayo nga aware ket no maminsan 57% nga malipatan tayo dagiti number ti CP tayo no telepon tayo ket 53% nga no maminsan malipatan tayo dagiti balikas wenno dagiti sao ket 42% nga malipatan tayo ti rupropan no daddumay so nga kankanayon ko nga ibaga idi Tuesday ket Sunday evening nagpreachak igay Lagawi ket nalpas na igay nagpipellowship kami gayan ti dining table for merienda or dinner ket kung kunak kadagay nay adu kayo nga tandaan ti rupa ket hang kayo matandaanan amamin ngamda kayo nalaklak kayo nga tandaanan dak tamay maysak ngamin ket no sa dinno ti pakakitkitaan nyo kanya ka tapi kendak lata ket damagek to siguro kanya ay sino kaya katlakababain mo no kasi ti damag niya ibagayon nga sigod nga no sino kayo. Well, kakabsat, no maminsan, adda dagiti memorial days nga talaga nga nalatak kada tayo. Like this previous, we have Christmas, narigat tayo malipatan data, kaya lang awan ti specific nga date nga panang celebrate tayo, New Year, birthday, kanda dumapay, ijay planner book ko, nakasurat dagiti birthday, pati dagiti apo, nakasurat, hanakait nga sa uwan nga gisaganak ti regalo, ngam tapnon ti kasta, ket amok ti pitpitsa. Ket kakabsat, laglagipin tayo, no daduma, adu ti malipatan tayo, dahito itima tayo, only a righteous man will be remembered forever. Hanga da tayo nga tattao ti manglagip. Wano makalagip, no diket ni Apo Diyos, malagip na niya. Malagip na. Iso nga, kunak, everybody, tunggal may sa agbalintay ko mga nalintag ti sangwanan ni Apo Diyos. Agbalintay yung nalintag ti sangwanan ni Apo Diyos. Kunana, tatay bigat, this is now my second time to preach. Nag-preach sak tatay parbangon, dagay program mi nga live stream
iti Legendary Warriors International, kat dito'y kakabsat, kunana ti naibasa nga scripture, kunana nga iti agbasol nga kararwa matay to. Kunana, matay to. Kaya't nangasaw na di papatayin, haan siguro nga physical, ngam no patay ko na separation. Kat inlawlawag ko, kunak, well, ininot dayta, tibasol, ket talagang killing us softly. Nya, ininot dayta, nga no hantayo nga may repent, hantayo nga may pakawan ti Apo talaga maurnong dayta. Iso nga tunggal may sa masapul nga agrepent tayo. Example, nang tidakti example, dayi bunso mi di ubing pay, ket dumawat ti kwarta, ket kunak, awan. Ket apan nagayam, sinukainan iyayan ti walit ko, ket adda, ket kuna na agululbod ni Papa. Iso nga, it's only one time nga nangyari da jay, kunak iti ununag ko, kini Apo Diyos, Apo, pakawanan nak tanagulbudak. Kuna ti dadduma, white lie lang data. Where can you find a white lie? Nya. No white lie kuna tayo, you are justifying yourself. Still, that is a lie. Kat kunak pakawanan nak Apo, hindi siya marunong nga dumawatan, adda kwartang Papa. Kasi dito sa lutsod na, kat kunak, adda nga man kung ngaitid kanyam. Adda nga man kangay kan, tadda ti pangusarak. Well, that's, nasaysaya at da dyan, ngam datay, awan, kunam ko, adda mo gayam nakita na. Iso nga dito'y kakabsat, kita antay dito'y nga, only a righteous man will be remembered forever. Once we are sinners, nya, talaga nga we were sinners in the sight of God, tagapuda ye basol nga naramidan dadan kineva, nay sina tayo iti relationship ngam gapu kini Hesu Kristo nga naited nga agbalin nga ransom nga may paay kada tayo, sinubot na tayo, kat kadagiti nangawat kini Apo Jesus as the Lord and Savior, they are no longer sinners, they are righteous. And if you are righteous, kat masapol nga, dagiti biyag tayo, kat kankanayon nga, maaywanan, tapnon ti kasta, kankanayon mo't ang ti Diyos, kat malaglagip na tayo. Only the righteous men or righteous people, te malaglagip laeng nga agnanayon. Isu nga dito'y kakabsat, kitaan tayo, kasanong agbalin, nga ti righteous, ket malaglagip, itikan kanayon, umuna, righteous people fear God. Dagiti ngamin nalinteg nga tattao, ket managbuteng kini Apo Diyos. Dahiti panagbuteng, hanga kasla panagbuteng, nga nagaduti tinakaw minalmalita nga tinakaw nga kwarta ket sakan lang agbuteng kaglemeng nya hanga kasya hanga panagbuteng ti alalya hanga panagbuteng ti anyaman pay no di ket dayti panagbuteng kini Apo Dios isudayay agbuteng tayo nga agaramid iti may kontraken kuana. Dito yung verse 1, kunana to'y, idaydayaw yun ni Hiuba, nagasat ti tao, ngagbutang kan Hiuba. Well, we are blessed. Kamu tayo lang namin nga blessed, kat adaan tayo ti minalmalita nga kwarta niya. Ti blessed,
no managbuting ka kini Apo Dios, He is responsible kadagiti kasapsapulam, kadagiti need mo. Isu nga dito kakabsat, idi kalma nagubobserbarak ta adumot ti tao ngay matindar from Karagasan, Pangasinan lang ket no pati ubing samot kad tertida nya nagmumotor da nga with back ride ken may nga Logan Innova ket aduda nga may from Karagasan, from Nayon, from Lamot. Salamat kadagiti nakaumay nya kenda dumapay nga nagapgapuan na until last night at dapay la simbang put nga nakipag-dinner kada kami ket idi nya mamuni dandan isu ti asawa day kay doktora papa ni Doktora Christine Baliwang nga isu ti regular nga mangchikik kanyak asawa na dayay ket ngamin na minsan kapinanom dayay katrabahuan dayay anak ko no gayem dayay anak ko nga gapilyedo ti Baliwang sino aya ti anak yo sir kuna anak ni Denmark Arquero kuna idi bagak ti Denmark ay anak yo gam ni Dandan kuna na nga siya kaya nakasawan they have a close acquaintance with that family. Iso nga dito kakabsat, madaydayaw ti Apo in doing right. Ket ni Apo Dios parti na di panagbuteng iti Apo ka agubobserbarak idagpapanaw ti dadduma adda gan ni Brian adda ti sekreto na nga kwa siguro panggasolina damuta madaydayaw ti Apo kung kunak idi kalman. Kaslata yung sama Hawaiano. Dito yung kakabsat, righteous people fear God. Agbuteng. Dahil pa nagbuteng dito, dahil tayo nga, wano mabuteng tayo nga agaramid ti, pakaguraan ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Iso nga laglagipen tayo nga ni Apo Diyos ket naimbag lang unay kada tayo naimbag isong iniinot data iniinot dagay sanctification nga makunkuna pannakasanctifikar that is gradual process iniinot data hantay nga perfect. No pa inaccept tayo na Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit, agtaeng kada tayo forever. Dagiti kakadwak tayo program. Ni-explain ko kada kwadahan akong nagbasa ti scripture, tamang pabayag. Around 20 or 25 minutes lang ti panagsaok, tay consume me day 1 hour lang. Ket idinawat tay ni Apo Jesus, well, adda kada tayo, iti salvation. Positionally, we got salvation. In the Spirit, we are saved. Nga ngam ijay area ti sol tatalo nga elements no parte itik tao spirit, soul, and body. Ngam ijay body tayo dayjay ti masapul nga gradually nga masang sanctify until the Lord will come ket no ti tao ket matay before nga umay ti Apo into no resurrection, even this body will be saved. Iso nga kunak, be careful of listening or watching
dagiti FB tayo, tanagadon ti mga kasaba, kat dapat dagiti mga iba, once you are saved forever. Well, kunak, I believe eternal security with the condition if I will remain righteous or faithful in serving the Lord. And I give them an example. Naggapuak ti kinadakes nga biyag. Ket nagbalinak nga pastor. Ket kalpasan na daya nagbackslide ket nagsubliak iti kinama nagbasol. Day di umuna nga dakes nga espiritu nga pimanaw idinawa mo ni Christ ket no nagbackslide ka day nga min na pan nagbirok ti another 7 nga bad spirit. And they will come back. Takitaan da no adamanan space da iyebiyag mo. Ket no nagbackslide da makita da nga empty man ang iyebiyag mo, they will enter into your life. Ket dahil kinadakes mo ide, damdamo nga one bad spirit lang nga nagbalindan nga walo, the more nya. Iso nga, be careful. Kadagiti I believe eternal security. I'm eternally secured with the condition if I will remain faithful in the service of the Lord. Iso nga dito'y kakabsat, into no sumragda ay dakdakes No, edi mo na, kasladagya brother ko kumanga, edi pa lang agtutubo ka, lay, bartek data. Hingga na nga 2019 laang nga, nagserbiti apo. Kat dito'y kakabsat, no kasjayak kuma, nangas kasabak ka na kayo, kat after that, makita dak nga nakailad dita igid ti kalsada, kat malabas, ay ni Pastor Gaya, bebe nyo lang, naisalakan data. Ang kay nga tamay tibkol, nya, naisalakan data. Well, practically, think of that. Yeah, think of that. So, at the possibility na nga we might lose our salvation. No, palubusan tayo nga di pimanaw nga dakos nga espiritu nga may sakit ang subli. Ket taeng damanen kadagiti bibiyag tayo. Kakabsat, only a righteous man will be remembered forever. Malaglagi. Iso nga righteous people, agbuteng tayo. Nga, maamak tayo. Iso nga no daddo, mahan na mo't katyaw nga saon nga perfect tayo. Daddo mak, may lawan nyo tag saudakas. Nga. Laday may isang dadyan nagkaysa tibiyag. Ang kumanga siya pakataktakan ti kararuanan no malagip niya. Nagtestimonyo to day. May lawan na ti half word. Hindi ka kinasarita. Ay, minimize mo pa. Di ko, may salangan nga litra. Agin gana nga, di ko deng muteng ka na bagbagana muteng nga maday, dakos, dagiya, dakos. Nya. Iso nga dito kakabsa, righteous people fear God. Agamak tayo, agbuteng tayo ti Apo. Nanyaman dagiti hang kayat ni Apo Diyos, tulungan na ka Apo, kuna tayo. Iso nga dito'y laglagipan tayo nga isu timbagat ti Apo ditoy nga nagasat ti tao nga agbuteng ken Yehova
Oh, nagasat, blessed niya. So nga oreo makukwartam no managbuting ka ti Diyos, you are blessed. Hanga da dyan nagaduk kwartam, nga di ka mo malaglagipan ti Apo, iso nga hangka nga nagasat. Hala nga dayta, imuna righteous people fear God, may kadwa righteous people are full of compassion and generosity. Manangasi ken no generous ko na tayo mapagbigay niya, mapagbigay. Hanla nga kwarta ti pagsasaritaan dato nung amin no sa untay ti giving manang kung natagdengagaan lang. You give your love, you give your time, you give your effort, kanda dumapay kakabsat, be fruitful and multiply, kunana ti sao ti Apo, iji Genesis, hanlang panaganak dayta, ag sasarita kami din sa rabi dayjay, kat naibagak, amamuyo ni kastoy, mumuyo ni kastoy, dadaamin di Amerika dagitoy, awan anak daya, huwag agpaisaw kunada. Madinsa kang ag-crossbreed ti Amerikano kang Pilipino. Hamay. Taniskat Freeman. Talon sa ti putop na. Iso nga Filipino-American. Dagitan nakda katagdigyan dan ditoy Angeles City. Tatagang Angeles City. Dayay asawa na. Ket practical nya tanwang Angeles City ket nagado ti groceries dita nga American groceries dayay is an hour ket American grocery dayta ket awan problema tapay times 58 ge $1 ken wag pensyon ka lang ti 1,500 or 2,000 no gumatang ka mo ti Amerika ket dollar mo lang dayay may nga ulo iti salmon nga gatagan tayo dita palengke nga 180 ti per kilo siguro di 1 kilo ket mga 3 or 4 pieces ijay Amerika ket dayay may sa ulo ket $2.5 or sometimes $3 no $3 times 58 di may nga ulo da jay so it's hard ang kayman nga naapal unay nga agyan di Amerika siyak tagsarita ta napadasan mi iti nagyan iso nga ditoy narigat tayo nga makapagbigay nya tapay sarili tayo lang kakurang pay. Righteous people are full of compassion and generosity nga mangkumagkunaan nga gapot aglaplapusanan agliplipyas tayo ko we are giver nay at dadadag iti daddo mga imbis nga they are giver kahaan at damo dagiti katamtaman lang ket they are giver iso nga dito kabsat righteous people makita yun oray Kristiyano no among gluplupyas ti biagnan kehan nga mapagbigay hang nga generous agtugma datoy being generous and righteous if you are not generous si kanti mangibagay if you are righteous or not iso nga dito'y kakabsat righteous people are full of compassion and generosity. Dito verse 4, kunanat to'y, itinalintag adda bumangon asilaw itisip nget managayat ken manangasi ket sililintag.
kakabsat, hangadakes. Ngam kita nyo mo tahang tila pangpangtudan nyo. At dati sinitak na minsan ni Gisolano, iti paradaan ti jeep pa lang kay dyan ti chowking idi, dawiting ti jeket, ti paradaan ti jeep. Palimusapo, 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 aglikaw dyan ti jeep. Brother, kuna kanya na, apay sa ikang katilimos mo nga mahamoy gatang ti sigarilyo Kano aglilimot ka apaputek jagong ko tapay. Siyak ngamin kat pastorak, hangkurayan nga di pulpito pangasabak, ibagak kanyamon mo na. Linisyan na mo tayo, naminurayin di tagkaw. Diya ka mo, nabiyag peda dyan. Iso nga dito kakabsat, kitaan nyo mat ati pangpangtudan nyo. Baka bukal ngay mulam ka hamang fertile soil. Ang fertile soil da dyan pangimulaam. Iso nga kakabsat dito, righteous people, agpaiso ang full of compassion, ngam kitaan tayo mat niya, generous, kitaan tayo mat pangibibatan tayo. If you give your offering here, we have two offering, nga nga iti pangawag tayo dati, basket or what? Offering container niya. Iti CWC, dahito nga bilang tayo, you ask the finance chairman, ti church tayo, kasla nakaskas daaw niya. We have renovated our church. Awan naggapuruar. Naggapu aming kanyayo. Kat we have 5-story building. Kung kunada, 7-story kano, tanong nangataw. Rinugyan nyo mo lang, ditultuloy. Bimaba nang kayo. Iso nga madaydayaw ti Apo, being a generous Christian. Igay mo nga may lasin. Nga you are righteous. Taiso ti bagbagat ti sao ti Apo, righteous people are full of compassion and generosity. Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo. I observed this to some other places. They can treat you in the restaurant of $10, but they cannot give you or hand you a $10 cash. Kas lang ay kunak pampanunote. Mabalintay mga mangan kumati simple. Then, no pa'y kasta, our mission, dahil tatin ang rugrugyan tayo mat nga talagang adadadagijay mangmangtod nga. Adan tupay ng tod ti gatang kuti, lugan, brand new. Napang kami Dagupan City, Toyota car dealer. Iti popular idi nga permi dagiti Tamaraw FX. Dagiti pinaka talagang lugan nga kadwan nati Pilipinas. 3 times nga napan kami. Idi may ka-third time, I decided anakon nga gumatang. Pinagungtan naki din dayay kabsat ko nga mangkuykuyog kanya. Apay ka sa anong panuno mo. Personal mo mo data nga intid da. Nyangarot panganan mo. Unana.
Apay di mo kaya sumungad ka gipugog, nakadrive ka ti brand new car. La, aanay. Kat ko na, Lord, namungarod nga kayat, nyangarod ti pamayan dato. Well, dagay building ijay ko, ayan da Pastor Rodel. Dagay bubidana da jay, 2-story building jay. Then, napatakder da jay antidon ti lalaki, no payhangan alpas. Igay tinapanan na, dagay nang third, di dinadamag na. People are more important than building. Jak tagtagari. Unget nga unget yan ang third. Agin gana ngay may during youth rally. April na April, dry na dry. Dagiti ruruot, tapay, summer na summer. Tinga tirabi nagpigsa nga tudo. Dagiti adda jay nga dati tent da sirsirok ti kay kayo. Alay, perme nga mo yun na datay nabugak nga itik ko ma. Nabugak nga itik ko makalay. Apandamin di building, kunakin ni Pastora Beng, apamumanringan dataw, nga tao takwa, umay tumulong ti panakarin sa dagiti nga tattao, nga mure umay agbuya langay. Dagiti nang pasardengken kwa na nga mga akusar kanyak, babaen ti building. Nya, if you love people, you prepare a good place for them. If you love people, iso nga, at dadagi jay bisita tayo nga taga-Karagasan nga limadan sa dagi jay nga naturog jay. Nay, da kayo nga in charge, si kanyo mantikwa, pagturugan dadagi toy, ket kitaan nyo no katakwa, si kanyo na daw, lules daw no kwa. At dati dakkel nga rom, ijay, banting, double dick nga liman sa dayayin with foam. At dati cushion na dagajay, bed. Iso nga, well, I think they are comfortable. Ket madaydayaw ti apot-apay. Well, that's part of hospitality. That is part of compassion. That will be at the parte na nga you are generous. Ang nga kwarta ti pagsasaritan when you are a generous. Iso nga dito'y kakabsat, righteous people are full of compassion and generous. Tata, naglamag. Dati bagbagada, gingana August kano dataw. Tadda ngamin phenomenon nga gapo da ito'y lamag nga kasla imadayon sa kano dati dagay init nya ket na lamag nanyo mariri na ibagakon gapo ta tumata ang ti tao kumapkapoy ti resistansya ti bagi no mangrugin nga bumababagi init, mangrugi mo nga lumamak jeriknak, aging ganan ton nga naka-jacket ako, jogging pansak, naka-midyasak, dumapay kada bonnet, nga may suot, kat nagpuskol daye ules, nga dagiye pay nga ules akot sent by a generous guy nga from the USA, ay ka napupuskol nga ulas. Iso nga dito'y kakabsat, righteous people are full of compassion and generosity. Ibagbag datoy, haan nga para kanyak so that you will become generous. Generosity is for everybody. Yeah. Para ti amin, aramidon tayo dayta. Kunukunanan tupay ti sao ti apo, ayatem, ti kabusor mo.
Love your enemy. Kunana nga no alaan na kano dayay. Kagay mo, itad mo pa dayay. Sa bali nga. Kagay mo no sa nikwam. Ay, no datayo na ka. Gleng ka nga. Nga misuma nga minti ko nati sa utiapo niya. Aliso nga dito, day takot tumataengan tayo. Ngagbalin nga Kristiyano. Tumataengan tayo. Iso nga, numaminsan ka, da tao lang arod tagpalingken, ay awirak pa no niya ginay sagana jela misan. Kanda dumapay, nga banbanag tapay, part of generosity, part of hospitality. Well, mayat, nga. Ladagi may di rabi, nga may naki-dinner ti na bati pay, ket kunak, kapi kayo pay. Ang kami agkap-kapi, kunada. Kamu pidpidwaan na. Nya, ang kami agkap-kapi, kunada ke umanayay, mawatan niya. Iso nga dito'y kakabsat, righteous people fear God. Ige verse 1. Righteous people are full of compassion and generosity. Verse 4. And then, last, righteous people trust in the Lord. Talagang agtaltalag iti Apo, madaydayaw ti Apo, I am trusting or we are trusting the Lord again for this year 2026. 2026. Kunak niya kitinti nang nangyari kada tayo ti end of the year. Nagado ti naggastuan. At dadadag iti napirperde. Nga masapol nga maistimar. Well, madaydayaw ti Apo kunak awante biyag nga nadangran. Gapu ti panagtalek tay ti Apo. Ti verse 7 kunana toy dinanto pagbutngan dagiti dakes adamdamag. Antay nga mabubuteng. No nakapaturong ti missiles ti China diti Pilipinas hangkay mabubuteng. Taddatay ti pugaw. Nya, kay mabubuteng. Taapay, ni Apo Diyos taking kontrol kadagita. Righteous people trust in the Lord. Dinanto pagbutngan dagiti dakes sa damdamag ti puso na si tatalingan ngen. Dahito si tatalingan ngen. At dalat ti talnana niya, manginanama ken Hioba. Madaydayaw ti Apo in the Old Testament. At dadagiti mangraot, kadagiti Israelites, ti instruction mo, dagiti propita, kadagiti leaders, hangkay mangitugtugot ti armas, titugot yo aluten. Amoy ti aluten, kanyami nga Ilocano, dahil ngay nagsungrod ka ti kayo kuma, dahil biggang, no aluten ko na tayo, dapat lang dahil nga napuran, kat biggang nga murdong na dahil kayo, dahil ti kunami nga aluten. Kapay ngay ka, apanda makigubat ka dahil timbaga ti Apo nga, itugot da, ken mangitugot kay ti pictures ti dandanom. Nariga mawatan, instruction ti Apo, no maminsan ngam ningem bagat ti Apo, ramidam latan. Katide, nighted instruction, nga kunada, ibuyat yo dagita dandanom dita pictures. Nay, idimbuyat da dagiti dandanom nga dagiti pictures, dagiti kalaban da, tinangeg da, kasla da napagti, kabayo nga nagado, nga panmangraot kadakwada, so nagbuteng da. Imagine, kung ti Apo, lawlawin nyo ti Jericho. Hangkay mangitugtugot kan yaman nga armas, titugot yo,
dagitay musical instruments. Ket lawlawen nyo once a day. Hangkayag tagtagare. So nga no dadoma, inta ti masapol ke quiet time. Haanta. Ya style tayo nga ron, nairom tayo case niya. Dagit instruction tiya po. So naramid din 6 days. Once a day. Raunan da jay Jericho. At the 7th day, they will march around the wall of Jericho 7 times. Kat idilas nga panang raunda, imbiglada nga, pinaguni da gayay, musical instruments da, kusang loob nga narbada jay, wall, iti Jericho, napuskol da jay wall ti Jericho, ti reason, at dati chariot ijay nga agraround, kasla kalsada nga rudti, kalapad na dayay nga wall ti Jericho. Ngam kusang loob nga nagkulaps. See the power of God. Yeah? Makita iti pan nakabalin ti Apo. So, righteous people trust nga agtalit tayo ti Apo. Numaminsan, nagado ti pagbukbukan tayo, napangka nagpa-doktor, kat kunana na terminal cancer mo ti sakit mo, pirmi ti buteng mo, nya, na kastoy ti sakit mo, kanda dumapay nga pakabubungan. Trust in the Lord. Agtalik tayo ti Apo. Ni Pastora Merna Galito Bunalon. May ka-11 years sa tatan nga dialysis. Tinakaskas daw ken kuana, daye busis na idehan nga agsaksakit. Isupay la ti busis na, no, mukit kitaan, kaslawan sakit na. Kunana ye pagpadialysisan da di Santiago City. Amin kanu nga kinagidgiddan nan nataydan. Nataydam aminen. Ikarkararag tayo man ni Pastor Randy Ugano. Agday-dialysis mat. Dati nga kadwa tayo ng simina da. Taga dita ni Udyawan tata. Udyawan dito Villaverde ba da yung Udyawan o parte ti Solano? Biskaya, ilin saya, Udyawan. Kat napandan nagrenti balay, dita bagabag nga si dialysis center dita lantap. Tinutukan nan. Dayan ti pagdialysisan. Agasin nyo na kita. Idirabi, nabanggit mi data, tako nakigay bisita ngay may inayawis ni Dandan nga nag-dinner ni Mrs. Moser, in-recommend ni Doktora Biaoy, pirison, na nga to jay creatinine ko. Kins, recommend na isuna, nga isuna bang tutok jay creatinine ko. Kat, at least, above the label pa lang tinormal ko ma, ngam hanga na nga tunay, ngam kaya da ngamin agnormal. Kakabsat uray health tayo awan tinormal. At dati pagangangawan may di ububing kami. Nagati kakadwa mi nga ububing. Da sakit mo. Damagan mo yung kasiyay. Awan? Kedilan may. Aray, damay. Dagay kang angaw lang niya. There is no normal. Nga physical body. No pay, hantay unay nga nang ato yay. Well, na-discover, edi 2017 sa dayay, nga
nangato ti sugar level ko, level 2 kunada. Kaya lang, pinag-maintenance dak, ano na nga ngumato? Ang kasladad doma, manungay ti level ti kwa, sugar mo, kunan ni Pastora Merna, mga 110, 120, nung ngumato, nagbabad. Siya ka over 300, dapat 600. Gusto nga masapulan ni Jai. Dialysis, ag-insulin niya. Gusto nga dito ikakabsat. Righteous people trust in the Lord. Agtalag tayo ti Apo. Nagdasaksakit tayo, trust God. Ito'y old clinic tayo di, at that statement Jai, doctors treat, but God heals. Nya. Dagiti doctors, tratuanda ka lang, ngamne, Apo Diyos ti mangagas. Kat no naagasan ka, hanggang umayag testimonyo nga praising the doctor. Madaydayaw, daye nga doktor. No. Kunam madaydayaw ti Apo, tani Apo Diyos tinangagas. So righteous people trust in the Lord. Agtalag tayo ti Apo lata, iti kinaimbag na titunggal maysa kada tayo. Kakabsat, tapnon, tunggal maysa, kat mabalin tayo nga kunan, it is well with my soul. Nasayaat, iti kasasad, ti kararuak, wenno biyag ko nga na espirituan. Well, there is something you must possess. Masapon nga da, dagiti banbanag nga madda kada tayo. Number 1, assurance of salvation. Adda, inanama tayo, ti panakaisalakan, nga nanyaman ti mapasamak, ti biyag tayo. May salakan tayo. Letter B, halang assurance of salvation. Well, masapol nga laglagipon tayo, adanamnama tayo, itibiyag ngagnanayon, nga when we leave this earth, dahil kadwami nga pastor tatay, niya payad dati ng ang bagak ti condolence ko nga posti sa bali, kapinanong da jay, kunak kabsat na kano. Kabsat dagi nga pastor. Apayan niya ti kwa, impatay na 62 years old na lang kat kwa. Night Rasmed Hospital sa agwan man pay nga matritrit hospital nga mimpan na malata. Well, heart failure niya. Iso nga dito ikakabsat. Laglagipan tayo, Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith. Naisalakan tayo babaan ti pamati and that not of yourselves. Hangada kayo malang tinangisalakan, but it is the gift of God. Daytakat sagot ti Diyos. Not of works. Hang intrabahuan datoy. Tapnon ti kasta makapag palangguad tayo kuma. Nga nagapuanan tayo. No, that is the work of the Lord. Brothers and sisters, only a righteous man or righteous people is remembered forever. Malaglagip na tayo, tiyapuhan na tayo malipatan niya. Kat daytoy, no righteous people nga rod, nalintag nga tao, righteous people fear God. Agbuting tayo tiyapo, verse 1. Righteous people are full of compassion and generosity. Verse 4. Unrighteous people trust in the Lord. Verse 7.
ngarod kakabsat. Iti daytoy nga aldaw, nalatak igay panpanunod ti Diyos ti biyang tunggal maysa. Awang pagbungan nyo, ikatin nyo dagay expression nyo na daddo mga, di naksama malagipan ni Apo Diyos. Din sama dengdenggenan ni Apo Diyos ti kararag ko. At dagay mang mangag nga kakasyan daddo man, binaybayan naksamutan ni Apo Diyos. No. You are beloved by God. The attention of God, adda kada tayo. Iso nga masapol nga managbuteng tayo ken kuana, agbalin tayo nga rod kakabsat nga compassionate and generous. Kat agtalik tayo ti Apo ti kankanayon. We need to trust God forever. Kakabsat, nububing tayo pa ti panamati, well, the Lord will help you to grow. Kasano nga di makkel dagiti anak yo, ay aduari gata niya, ti panangayaywan tayo kadakwada nga medidi makkel dan, maragsakan tayo niya, maragsakan tayo. Iso nga ti daytoy ngal daw, ayaten nga kakabsat, only the righteous people will be remembered forever. So nga pagtalina din tayo, ti kinalintag tayo ti sangwanan ti Apo. Tapnon san na tayo nga malipatan ni Apo Diyos. Agdumog tayo man tagkararag tayo, inayon tayon, nagdadagay kayo, nagkurkurangan tayo, if we have done any failure, dawatin tayo ti panangugas ti Apo. Kadagiti, nagkurkurangan tayo, tapnon ti kasta, haan nga ma-accumulate, hang nga marurnong, dagiti nga pagkurkurangan tayo, agkararag tayo, manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka. Agyaman kami ti kinaimbag mo, dagiti sasom Apo iti mangted. Iti panang namnamami Apo, uray pa'y nuanya dagiti umay kadagiti panagbiag mi Apo. Agtalag kami latta kadagiti sasom, bendisyon na Apo dagitoy nga nanak mo. At dagiti natataengan, at dapay mat dagiti bubing iti panamati. No kasano ti panangatensyon mo kada kami manipod kinaubing mi agserbikin ka, Apo, awan ti may laksid. Sikat ti tumulong tunggal maysa kada kami. Tapnon ti kasta, Apo, kankanayon kami nga malaglagip. Kinka, Apo. Bendisyon am nga tunggal maysa kada kami. Kinuray pa iti panagpatpatuloy da iti nga ramid mi. Itinagan na po mi Jesus, dawatin mi amin nagitoy. Amen. Yun, praise God. Thank you, Pastor. Iti mayat nga message para tatanga Sunday, ket tatak ket mapantay ti sumaruno nga part, which is our offering. So, dito ayan ti left ko is our regular tithes and offering, and dito'y right is our special offering para iti menorah building tayo. And, okay. Agsagsagana dagiti the music team. So after tayo nga i-marchada ito'y offering tayo i-closing prayer. Ito ni Lola Bing Ajay, closing prayer and benediction. Ayabak man ni Christy Joy for the offertory prayer. Let us pray. Heavenly Father, we praise and worship you. Lord, we thank you for your abundant blessings in our lives. As we give our tithes and offerings today, may it be a reflection of our thankfulness for all that you have graciously given us.
We offer these gifts not because you need them, but as an act of worship and a joyful response to your love. Bless these offerings to further your kingdom and bless us as a cheerful givers. May they be used to spread your word and serve your people. In Jesus' name we pray. Amen. napalintag kami babaen